rien ne se perd, tout se transforme. À Tamatave, ce dicton prend une dimension nouvelle. Ici, une mouche noire, la Black Soldier Fly, alimente une véritable économie circulaire en transformant les déchets en richesse. Chaque année, la côte est de Madagascar génère près de 800 000 tonnes de déchets, majoritairement organiques, restes du repas, épluchures et invendus des marchés. Leur traitement représente un fardeau financier pour les collectivités et une menace pour l'environnement. Mais depuis quelques années, BSF Tamatave a trouvé une équation gagnante, réduire ses coûts tout en créant de la valeur économique. Anatin'ny valeur izay napetraka mievite ny déchets, izany hoe ireo zavatra verivery fotsiny. Ka izay nahatonga anay tena intéressé tamin'ity fomba famokarana ity izay mampiasa ny déchets organiques. Derrière cette initiative se trouve Lamia Kadji, fondatrice de BSF Tamatave. Elle revient sur la naissance de ce projet. Nisedra olana izahay satria manana magasin eto Tamatave izany. Dia tamin'ireny Covid ireny dia voatery nikatona ny magasin ny ankamaroan'ny fotoana. Dia teo niezaka nieritreritra hoe ahoana izany no fomba ahafahana manatsara ny fidiram-bola satria misy ireo kara-mampiasa sy ny hofatrano izay tsy maintsy aloha. Dia niezaka nitady hevitra moa izany dia nieritreritra niverina amin'ny source izany hoe amin'ny fambolena sy fiompiana. Izaho moa dia passionné ana agriculture sy élevage hatramin'ny nahakely anahy dia teo no nitsiry ny hevitra hoe hiverina amin'ny fambolena sy fiompiana. Dia nanomboka niompy zako pondeuse izahay dia tojolana indray koa rehefa avy eo satria niakatra ambony be mihitsy ny vidin'ny sakafo amin'ny biby fiompy tamin'ireny fotoana ireny. Dia niezaka nitady sur internet amin'ny fomba ahoana ampihenana ny vidin'ny sakafo amin'ny biby fiompy dia teo no nahita fa ho an'ny zareo any Indonésia, zareo any Afrika any dia fa mampiasa tanteraka io BSF io amin'ny fampidinana ny vidin'ny sakafon'ny biby fiompiny zareo izany. Niezaka nitady teto Madagasikara fa tsy nahita mihitsy nandritra ny 3 volana izay tena parazara nahitana anazy izany tao anatin'ny tain'ireo akoho izay ompianay ihany. Nanomboka teo nanao pilote nandritra ny herintaona 2021 dia izay vao nanomboka nitrandraka tanteraka an'ilay izy amin'izay. Mais avant de créer de la valeur, il faut d'abord aller à la source, les déchets. Chaque jour, BSF Tamatave récolte plusieurs tonnes de restes alimentaires. Ce qui hier encore finissait en décharge devient aujourd'hui une ressource précieuse. Marihana fa 80% ny déchets arina eny amin'ny déchetterie dia 80% an'io dia déchets organiques avokoa. Izay no mahatonga anay maka ireo déchets na any an-tokantrano tsirairay avy, izany hoe ireo particulier eny anivon'ireo restaurant ihany koa izay tena mamokatra déchets organiques be dia be ary eny anivon'ireo entreprise agroalimentaire izany izay manondrana ny vokatra ny zareo any ivelany. Ankoatran'ilay déchets angonina any amin'ny restaurant dia manangona ihany koa izay déchets anablé. Aman-taonina isan'andro ny déchets vokarin'ny zareo ary ireo déchets ireo raha arina eny amin'ny fanariam-pako tsotra dia mamoaka entona izay manimba ny tontolo iainana. Marina fa mivadika compost izy ireo afaka fotoana ohatran'ny hoe amam-bolana. Fa raha ohatra ka ampiasana ny larva BSF izy ireo izany dia tsy manana fotoana ny hamoahana ny entona io akory izay no mahatonga ny famokarana BSF izany miaro ny tontolo iainana. Une fois arrivés sur le site, les déchets entament un tout autre parcours. Ici, tout est organisé. Pour comprendre comment BSF Tamatave transforme ces déchets en ressources, il suffit de suivre le cycle depuis la mouche jusqu'au produit final. Et tout commence dans ce que l'on appelle la love cage. Ny love cage na ny toerana anaovandreo lalitra ny accouplement dia avy eo mahazo atody. Dia rehefa azo ny atody dia ny atody no mivadika larva dia ny larva no mivadika pupa dia mivadika lalitra rehefa avy eo dia miverina manatody indray izy rehefa avy eo. Ny fotoana fahaveloman'ny lalitra dia 10 jours eo fotsiny izany hoe herinandro mahery kely. Ny lalitra tsy misakafo intsony fa misotro rano fotsiny. Izay no maha important be ny humidité amin'ny fiompiana BSF.
eo ihany koa ny hazavana zany izay no mahatonga anazy ataonay eto ivelany sy transparent ny tafony dia ankoatran'izay dia ny hafanana. Amin'ny toerana tropikaly tena mety amin'ny BSF zany hoe misy hafanana eo amin'ny 28 degré eo foana ny tena optimum zany amin'ny cycle rehetrarehetra izay andalovana. Rehefa azo ilay atody izay nalaina tamin'ny tanana dia hoentina mandeha ao amin'ny pépinière zany hoe toerana hikarakarana an'ireo larva kely. C'est là que tout bascule. Les œufs éclos, les jeunes larves grandissent en se nourrissant exclusivement des déchets organiques collectés précédemment. Ny atody moa foy au bout de 2 à 3 jours miankina amin'ny hafanana io dia rehefa foy izy dia avela ato mandritra ny 5 andro. Iny 5 andro iny izy omena sakafo tena faran'izay tsara indrindra zany hoe ny déchet de cuisine tsara indrindra satria misy déchet mifangaro tsara ny glucide, ny protéines sy ny lipide ao anatin'izay sakafo izay. Arrivées à maturité au bout de 5 jours, les larves sont triées en 3 catégories. Les plus grandes OGM poursuivront le cycle naturel pour assurer la reproduction, tandis que d'autres seront destinées à la transformation. Si les plus petites larves OPM sont directement séchées pour obtenir des poudres de protéines destinées à l'alimentation animale, les larves de taille moyenne prennent un chemin différent. Ny engraissement indray zany tsika ato ny toerana ampitomboan'ireo larva mandra-pahatonga ny taillany maximum zany mandritra ny 10 andro izay procédé izay ato ihany koa ny amokaranay ireo reproducteur izay hoentina hamerenana ilay cycle indray rehefa maty ireo lalitra. Zaraina anankitelo izy ny lehibe indrindra dia izay hoentintsika hivadika lalitra indray ny eo antenatenany atao sakafony alika na saka ary ny kely indrindra dia atao poudre protéine. Ohatr'izao ny fikarakarana sakafo singa maromaro no afangaro ahafahana manomana sakafon'ireo larva izany hoe déchet organique izay azo avy amin'ny hoditra légume na hoditra fruit izay efa fermentenay kely nandritra ny fotoana maromaro 2 na 3 andro mba hampalemy kokoa an'ireo sakafo hamora kokoa ny hinanan'ireo larva ny sakafony izany. Plus zany malaky ny hinanan'ireo larva ny sakafony eo ihany koa no hitombony malakilaky bebe kokoa. Anatina baka ohatr'izao ny anaovana ny engraissement zany hoe sakafo tonga dia atao vonona zany dia alefa eo ambonin'ny sakafo le larva. Mandritra ny 10 andro izy no mihinana. Misy fotoana isaky ny 3 na 4 andro dia manampy sakafo vaovao izay dia afaka 10 andro izy zany ny ataony récolte tsarana ireo tain'ireo larva izay mivadika zezika. Amin'io fotoana io izy efa tsisy fofona intsony ary efa lanin'ireo larva tanteraka sakafo izay mbola tavela ao anatiny. Ato anaovanay ny récolte zany hoe anasarana ireo zezika amin'ireo larva izay ho atao transformation na alefa maina indray zany. Dia atao ambonin'ny grillage ohatr'izao izy dia no mitsifitiavan'ilay larva mazava dia mitady fomba hidinana izy zany dia donc midina ao ambany izy dia ao ambany no alaina ilay larva rehefa avy eo. Ireo zezika moa mijanona aty ambony dia alana fotsiny iny rehefa avy eo. Eto indray ny fanaovana ny transformation na ny séchage zany rehefa avy ny récoltena ireo larva dia diovina dia ampidirina anaty lafaoro ny anaovana anazy ho pop larva zany dia mahazo vokatra ohatr'izao rehefa miala daholo ireo rano ao anatiny. 45% protéine hita ao anatin'ity larva ity rehefa maina ohatr'izao izy ary misy 35% graisse ihany koa. Raha potserina ohatr'izao izy dia tena hita mihitsy hoe misy menaka mivoaka ao anatiny. Ny menaka azo avy amin'ny BSF dia azo anaovana biocarburant ary azo anaovana produits cosmétiques ihany koa. Comment se poursuit alors le cycle de reproduction des BSF? Si vous vous souvenez, une partie des larves a été mise de côté pour devenir pupes. Ces pupes, ce sont ceux qui donneront naissance aux futures générations de mouches, permettant au cycle de se répéter indéfiniment. Eto amin'ity partie ity no amokaranay ireo pupa izay anaovana géniteur zany hoe isolan'ireo lalitra izay anatody vaovao indray zany.
sakafo hafa tanteraka ny omenay an'ireto pupa reto izany hoe fangarona déchet organique avy amina restaurant na particulier izany hoe déchet an-dakozia izany dia mitovy kokoa amin'ny régime izay narany tamin'ny tany amin'ny pépinière izany no tohizana eto. Ngeza kokoa ilay larva rehefa amin'izay fotoana izay ary manana chance bebe kokoa izany no géniteur tsaratsara kokoa. Ato no atao hoe dark cage, ato no alefa ireo pupa izany mandritry ny 2 semaines eo alohan'ny ivadian'io lalitra. Atao amin'ny toerana maizina izy mba ahafahany mivadika ho pupa malakilaky kokoa. Tout au long de ce processus, rien ne se perd et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur une tonne na déchet izay miditra eto amin'ny PSF Tamatave ho transformena amin'ny alalan'ny larva PSF dia hoanin'ireo larva avokoa ireo une tonne na déchet ireo mahazo vokatra 2 rehefa avy eo ny larva izay atao fanampin-tsakafo amin'ny biby fiompy ary ny tain'ireo larva izay lasa zezika. Une double valeur ajoutée qui crée de nouveaux débouchés économiques, tout en réduisant les coûts de gestion des déchets pour la collectivité. Derrière ces résultats se dessine une véritable économie circulaire locale. À Tamatave, la mouche noire est bien plus qu'un insecte, c'est un levier de développement durable. Amin'izao fotoana izao dia 250 kg isan'andro ny larva vokarin'ny PSF Tamatave. Manana tanjona izay d'ici fin 2025 ny hamokatra 1 tonne isan'andro izay ahafahanay mandringana 5 tonnes de déchets isan'andro. Izahay moa dia mampirisika ireo tantsaha sy ireo mpiompy hiompy ny PSF ary manao formation ihany koa, manana fikasana ihany koa izay ny anisy ivotoerana mitovy amin'ny PSF Tamatave amin'ireo faritra rehetrarehetra izay mamokatra déchets organiques marobe toy ireo tanan-dehibe manerana Madagasikara. Izay eto anivon'ny PSF Tamatave dia manentana antsika rehetrarehetra any an-tokantrano. Fa ireo déchets organiques izay vokarintsika any an-tokantrano ireo dia mbola azo omena valeur vaovao indray dia manentana antsika mba hanokana azy ireo ary hanome anazy anay na an'ireo mpiompy PSF rehetrarehetra manerana ny nosy izay mamadika anazy ho protéine sy zezika mahavokatra.